Thank you, Nelia. Good morning. How are you guys doing today? It's been a busy weekend for graduations, for a lot of ceremonies. Pastor Ryan is out of town on his way back from St. Louis with Lily Pearl, who graduated. And Ryan, we send a round of applause and love for you from Deer Flat Church. They're having a great time as a family. Talked to him yesterday, and early this morning I woke up to his text message. It was kind of like a reminder that you're on today, buddy. You know. I'm Pastor Israel Rodriguez, and that was my wife, Nelia Fuentes, and together with Elizabeth Rodriguez, we came to Idaho 8 years ago for a trip of 2 weeks, and we're still here. And the God of the impossible, opening a way where there seems to be no way. I liked the phrase of one of our students who said, I don't know when, but I will do it. Because when it comes to when and timing, we want it now, right? Can I have a witness? We want to know. That's why many of you watch the news, whether you choose to watch CNN or Fox or whatever is out there. I have news from my family in the country of Venezuela, and those are the news that I try to navigate with in addition to life and ministry here in the mighty metropolis of Caldwell. And because of them and those who are watching online, we want to do this sermon bilingually into English and Spanish. Would you allow me to have that opportunity this morning? Thank you. I want to invite Pastor Jose Quesada. I only asked for the permission. I didn't mean I was going to do it myself. ¿Estás listo? Are you ready? Preach it, brother. Preach it. Un fin de semana de eventos de graduación. In these events of graduation, Ayer estuvimos en el College de Idaho. yesterday we were at the OCC, College of Idaho. Y estuvimos allí prácticamente durante todo el día. We were there all day. El viernes estuve en el college por la tarde-noche. Friday I was there till afternoon and night. Fui a saludar y a despedir a algunos estudiantes. I went to greet and say goodbye to some of my Y students. cuando muchos de ellos me vieron, And when a lot of them saw me, dijeron, hola Israel, gracias por venir. they said, thank you, Israel, for coming. Tenemos mucha basura que botar. We need a lot of trash to clean up. Los contenedores de basura del college estaban saturados. All the containers were all full. Y comenzaron a venir algunos estudiantes con basura. And some of the students came with their own trash. Esto es para botar. This is to throw away. Esto está bueno, lo donamos. This is good. Encuentra otra Keep. persona que lo use. Find another person who can use it. Y mientras terminaba con uno, And while I finished with one, venía otro. another one would come. Y así me acosté tarde el viernes. And that's how I ended up my Friday night. Sábado por la mañana, Saturday morning, 5 de la mañana, 5 o'clock in the morning, le digo a mi esposa, levántate. I told my wife, let's get up. Tenemos que llevar a algunos estudiantes al aeropuerto. We need to take some students to the airport. Y desde ese día estamos allí despiertos, desde temprano ayer por la mañana. And since yesterday at 5 o'clock, we've been awake. Regresamos a Caldwell, We came to Caldwell. estuvimos en la ceremonia, We were at the ceremony, sesión de fotografías, photograph sessions, luego estuvimos comiendo con algunos de los and padres then we ate with some of the fathers que habían escuchado acerca de la iglesia Deer Flat Church, that they had heard of Deer Flat Church, pero nunca habían conocido a nadie en persona. but they've never known anybody personally. Cuando me ve una señora me dice, tú eres el pastor Israel When one of the ladies sees me, he says, you're the pastor there too, de Deer Flat Church. of Deer Flat Church. Señora, ¿usted quién es?
And you, lady, who are you? Oh, yo soy la madre de Nicolás. So I'm the mother of Nicholas. Este es mi esposo. This is my husband. Mi hijo nos ha hablado mucho de su apoyo, My son has talked to us a lot about your support, de su ayuda. of your help. Y hoy tengo el privilegio de conocerle y darle las gracias en persona. And now I have the privilege to thank you in person. Y esas gracias es para todos ustedes, And that thank you is for all of you. porque ustedes forman parte de la vida y ministerio en el College de Idaho. Because you form a big, huge part of the College of Idaho in the ministry. Now it's time for a round of applause for yourself. Now it's time to applaud yourselves. You have to say that Aplauso. line. You have En to say español, that in español. me Yeah. perdón. All right. I'm just trying, you know. I'm learning, I'm Yeah, learning, I'm still learning. Just trying. This is very natural. We didn't practice for this. Never. Yeah. Es muy natural. No practicamos para esto. Naturally, we don't practice for this. El 3 de enero de este año, The 3rd of January of this year, el ejército de los Estados Unidos the United States military capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su esposa Cilia Flores, captured Nicolás Maduro and his wife Celia en una operación nocturna en la ciudad de Caracas. in a night invasion in Caracas. La operación tuvo por nombre The operation had a name. Operación Resolución Absoluta The name was Absolute Resolution, y fue ordenada por el presidente Donald J. Trump and it was ordered by Donald J. Trump. tras meses de tensión y conflicto en la República de Venezuela. During time of conflict in the state of Venezuela, Al presidente se le acusó de narcoterrorismo the president was accused of narcoterrorism y de una organización terrorista extranjera. and a foreign terrorism. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes I want to thank each and every one of you por sus mensajes de texto, for your texts, por sus llamadas, correos electrónicos, for your calls, for your emails. porque el 3 de enero cuando yo me desperté, Because the 3rd of January, when I woke up, mi teléfono estaba saturado de mensajes. my phone was full of messages. Y muchos de los mensajes decían, And a lot of the messages said, ¡Viva Venezuela libre! Viva Venezuela, live to Venezuela, free. Al fin el gobierno se va a restaurar ahora. Now the government of Venezuela is going to be restored now. ¿Cuándo? When? Ahora. Today. Pastor, Pastor, ¿cómo está su familia en Venezuela? how is your family in Venezuela? Todavía no he hablado con I ellos. have not talked to them. Cuando tenga noticias, Bueno. les informaré. When I have news, I will inform you. El primer domingo vengo a la iglesia The first Sunday I come to church, y muchas personas expresaron su emoción al respecto de lo que pasaba en Venezuela. a lot of people expressed their feelings of what had happened in Venezuela. Y pude sentir el amor de la iglesia acá presente. And I could feel the love of you all. Pero esta pregunta But this question quedó resonando en mi cabeza stayed in my head, sounding, y quedó allí en mi corazón. and it was in my heart. Y lo primero que vino And the first thing that a came mi espíritu to my spirit, fue una pregunta similar it was a similar question en una sesión de preguntas y respuestas, la última in a session of questions and answers, the last one de Jesús con sus discípulos. that Jesus had with his disciples. La historia tiene cierto parecido The story has certain similarities. y entonces le dije al Señor, ¿qué tienes para mí? And then I asked the Lord, what do you have for me? Dice la palabra The word says en el libro de Hechos capítulo 1, in Acts 1, versículos 6 al 8, verse 7 to 8, estaban allí reunidos los discípulos con Jesús they were there gathered with Jesus. y fueron allí confrontados por la inseguridad And they were confronted with insecurity. y le preguntan a Jesús, And they asked Jesus, ¿vas a restaurar el reino a Israel are you going ahora? to restore the reign of Israel now? Esto es después de la resurrección This is after the resurrection. y es la última pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. And that's the last question they asked Jesus. ¿Estás listo para restaurar el reino a Israel Are ahora? you ready to restore the reign of Israel now? Fue la misma pregunta que todavía se me hace sobre mi país. And that's the same question that I'm still asked over my country. ¿Se ha restaurado el gobierno de Venezuela? Has the
Government been restored in Venezuela? No. No. ¿Cuándo? When? No sé. I don't know. ¿No tienes idea? Don't you have any idea? No. No. Y cada vez que pienso en mis respuestas And every de time mi país, and every time I think of the answers to my country, veo la respuesta de Jesús a los discípulos. I see the response God gave to his disciples. Última pregunta de los discípulos a Jesús. Last question they had for Jesus. Señor, ¿restaurarás en este tiempo, ahora, el Lord, reino a Israel? will you restore the reign of Israel now? Descubrí que yo estaba equivocado. I discovered I was wrong. Y estar equivocado es un don de Dios. And to be confused, it is a gift of God. Es uno de los beneficios que tenemos cuando estudiamos continuamente algo. It's one of the benefits that we have when we study something continually. No importa de lo que se trate. It doesn't matter what it is. Biología molecular, Molecular biology. biology. Molecular biology. Reparación de motocicletas. Reparation of motorcycles. Tú tenías una motocicleta, Yeah, José. sí, seguro. I used to have a motorcycle, yes. Idiomas, Languages. cualquier tema. Whatever theme you're studying. No importa de lo que se trate. It doesn't matter what is it about. Pero a menudo pensamos creer que tenemos siempre la respuesta correcta. And we always have the assumption that we have the correct answer Porque hemos estudiado esa materia o la practicamos. because we have studied or practiced this study or materials. Pero cuando descubrimos que estábamos equivocados al respecto, But when we discover we were wrong in respect to, eso es un regalo. it's a gift Porque me ayuda a avanzar el camino hacia un conocimiento más profundo. because it allows me to advance myself to a better understanding of what I'm studying. Así que esposos, And so now, husbands, cuando tu esposa te diga que estás equivocado, when your husband tells you you are confused, cuando tu esposa te diga que estás equivocado, when your wife tells you you are confused, esa es una oportunidad para un profundo conocimiento. it's a good opportunity for a profound understanding. No lo tomes personal. Don't take it personally. No crea que te la sabes toda. Don't think you know it all. Y esposas, And wives, can I hear an amen from the wives? can, Lo mismo, the same. lo mismo. Es una oportunidad It's an opportunity para un conocimiento profundo for an understanding, a profound understanding de la materia. of the materials. Amén. Amen? Ok. En el primer capítulo de Hechos, In the first chapter of Acts, están allí reunidos los discípulos. they're there united with the disciples. Señor, vas a restaurar el reino ahora a Israel. Lord, are you going to restore the reign of Israel? ¿Qué clase de pregunta es esta? What kind of question is this? ¿Qué discípulos tan ingenuos? What dumb disciples? No sabe lo que preguntan. They don't know what they're asking. Siempre están sacando la mínima calificación They're always getting low grades en preguntas y respuestas uno a uno con Jesús. in question and answers one-to-one with Jesus. Introducción a la comprensión de Jesús. Introduction to the comprehension of Jesus. Incluso después de la resurrección. Even after the resurrection, Siguen confundidos. they are still confused. Pero el confundido también era yo, Israel. But the confusion was me, Israel, too. José, And Jose. ¿qué? It's not going to be easy, man, to get rid. El confundido éramos los dos. The confused were both of us. Porque cometimos un error típico. We made a typical mistake. No presté atención al contexto. I did not pay attention to the whole context. Me centré solo en lo que yo creía que era la pregunta tonta I centered myself into the question that I thought y was asked, no en la respuesta que dio Jesús. and not in the answer that Jesus gave. Él no se pone la mano en la cabeza y dice qué tontos son. He doesn't put his hand on his head and goes, oh man, these guys just don't get it. Todavía no entienden. They still don't get it. Él no dijo eso. He didn't say that. Jesús da una respuesta. Jesus gives them an answer. Escúchame esto. Listen to this. Con sí y con no. With a yes and a no. Usa la pregunta He uses the question para llevarlos hacia una misión más grande. to direct them to a bigger mission. La restauración del reino a Israel The restoration of Israel se produce realmente como Dios quiere. will be produced the way God wants it. Su buena pregunta
The good question busca una respuesta de cuándo. looks for an answer of when. Y Jesús da una respuesta And Jesus gives them an answer de cómo. of how. No se trata de cuándo, It isn't about when, sino de cómo. but of how. Amén. Amen. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel ya? Lord, will you restore the reign of Israel now? Él respondió, And he responded, no les corresponde a ustedes saber los tiempos, it doesn't correspond to you to know the times, ni las fechas que el Padre ha fijado bajo su autoridad. nor the dates that the Lord has said in his authority. Pero But recibiréis poder. you will receive power. Este lado recibirá poder. This side will receive power. Este otro recibirá poder. This side will receive El power. resto de la iglesia recibirá poder. The rest of the church will receive power. Cuando el Espíritu Santo de Dios When the Holy Spirit of God venga sobre ti. comes over you, Y serán mis testigos en Jerusalén, and you will be my witnesses in en toda Jerusalem, Judea, in all Judea, en Samaria in Samaria, y and hasta los confines de la tierra. ends of the earth. Jesús no dijo de qué hablan. What are you talking about? Jesus didn't say de que hablan. No voy a restaurar el reino a Israel. I'm not going to restore the reign of Israel. Más bien dice, More or less, he says, no se preocupen por el calendario. don't worry yourselves about the timetable. Eso es asunto de nuestro Padre Celestial. That is the purpose of my Father, who is an authority to think about. Esa es la parte del no de su respuesta. That's his response of the no. Y ahora viene la parte del sí. Now comes the part of the yes. Esto es lo que se les ha dado. This is what has been given to you. Aquí es donde está el asunto. This is where it all lands. Aquí es donde quiero que enfoques todo tu mente, todo tu ser. Here's where I want you to focus all your being. Recibe mi Espíritu Santo Receive the Holy Spirit y da testimonio de mí, and give testimony of me. tanto en tu localidad Just like where you're at, como en el resto del mundo. like the rest of the world. El reino será restaurado a Israel, The reign of Israel will be restored, pero de una manera mucho más grande but in a bigger, grandiose way de lo que los discípulos estaban imaginando. of what the disciples were thinking of. El versículo siguiente, The following verse, Jesús fue elevado, Jesus was ascended, una nube lo ocultó de la vista de a ellos, cloud hid him from them, ascendió al cielo, he ascended to heaven, está sentado a la diestra de Dios Padre, he's at the right hand of God, tal como el profeta Daniel lo dijo. just like the prophet Daniel said. Capítulo 7, Verse 7, versículo 13. verse 13. Uno semejante a un hijo de hombre One like son of man vino al anciano de días came to the Ancient of y Days fue presentado delante de él and was presented before him. y se le dio dominio, And he was given dominion, gloria y reino glory, and reign, para que todos los pueblos, so that all people, naciones y lenguas nations, and tongues le adoraran, would worship him, le sirvieran. would serve him. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? El Mesías, The Messiah, Cristo Jesús, Christ Jesus, el Hijo del Hombre, the Son of Man, vino a su Padre, came to his Father, el anciano de días, Ancient of Days, habiendo consumado la salvación de la humanidad. just having completed the salvation of humanity. Y se le dio ese reino And he was given that reign que abarca a todo el mundo, that covers the whole world, del cual sus discípulos of what his disciples darán testimonio ahora, will give testimony now al ser llenos del Espíritu Santo. when they are filled with the Holy Spirit. ¿Sabe que los discípulos se la pasaban con Jesús? You know that they spent time with Jesus, Viendo señales, milagros y maravillas. seeing signs, miracles, and marvelous things. A ver, ¿quién recuerda algún super milagro? See who remembers a very super miracle. Un voluntario de la congregación. A volunteer from the congregation who Un remembers milagro de Jesús. A ver, a miracle of Jesus. Martín, un milagro de Jesús. A miracle of Jesus. Somebody. Water into wine. Water. Ahí estaban los discípulos. There were the disciples were there. Otro, Another one. Raising the dead. levantar a los muertos. Ahí No. estaban los discípulos. The disciples were there. Otro, Another one.
Un hombre que se le restauró la vista. A man that was sight was restored. Muchos milagros. A lot of miracles. Lázaro sale de su tumba después de muerto. Lazarus comes out of his tomb after Ya being dead. varios días de muerto. After he was dead several Jesús days. es la resurrección y la vida. Jesus is the resurrection and the life. Y los discípulos estaban allí, And the disciples were there seeing all this. testigos presentes. Witnesses to everything. Y todavía le preguntan después de la resurrección, And they still ask him after the resurrection, Are you going to do this right now? are you going to do this right now? Vas a hacer esto ahora. Vas a hacer esto ahora. Are you going to do this right now? Restaurar el reino ahora. Will I restore the reign now? El monte de Sión The Mount of Zion está en Caldwell, Idaho también. is in Caldwell also. ¿Cuántas personas viven en Wilder? How many of you live in Wilder? Para la gente que vive en Wilder, To the people that live in Wilder, el monte de Sión the Mount Zion también está en Wilder. is also in Wilder. Está en Lizard Butte. It's in Lizard Butte. Porque no se trata del lugar. It isn't about the place. Él anda buscando adoradores He is looking for worshipers que le adoren en espíritu y en verdad. that worship him in truth and in spirit. Aleluya. Hallelujah. Para comprender esta misión de Jesús, To comprehend God's mission of debemos, Jesus, debemos pensar de manera simultánea we need to think simultaneously en algo específico, in something specific aquí, here y en algo universal. and universally. El reino del Mesías es, The reign of the Messiah is, al mismo tiempo, at the same time, tanto en Israel just like in Israel, como en los confines de la tierra. like the ends of the earth. Y he aquí lo que te quiero decir. And this is what I'm trying to tell you. A Abraham, Abraham, el padre de Israel, the father of Israel, Dios le dijo, God told him, Génesis 22:18, Genesis 22:18, en tu simiente, in your seed, puesto que me has obedecido, because you have been obedient, serán benditas todas las naciones de la tierra. all the nations will be blessed. En tu simiente, In your seed, eso habla de específico. that talks about specifically, Luego dice, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. all the nations will be blessed. Está hablando de algo universal. Now he's talking universally. Esta promesa hecha a Abraham This promise made to Abraham se cumple en su simiente que es Cristo Jesús. is completed in the seed that is Christ Jesus. Gálatas 3:8. Galatians 3:18. Gálatas 3:8. Dios habría de justificar a los gentiles por la fe God was justifying the Gentiles by faith, y que el evangelio fuese anunciado and that the gospel would be announced de antemano a Abraham. right after Abraham. Todas las naciones de la tierra All the nations of the land serán bendecidas will be blessed en la simiente de Abraham, in the seed of Abraham, que es Cristo Jesús. which is Christ Jesus. De manera que no hay judío ni griego, Because there's no Jew nor Greek. de manera que no hay libre ni esclavo, There's not free or slave. de manera que no hay hombre ni mujer, There's not a man or woman, venezolano o norteamericano, Venezolano or North American. todos somos bendecidos All of us are blessed por el sacrificio de Cristo for Jesús the sacrifice of Jesus en Christ la cruz del Calvario cuando dio su on vida. the cross Y where nos he gave his salvó. life and he saved us. ¿Cuántos son salvos por él? How many of you are saved by him? Amen. Y quizás tú tienes un testimonio personal. And I'm sure you have a personal testimony. Quizás has experimentado los milagros de Jesús en la vida de otros. Maybe you've experienced God's miracle in the lives of others. La pregunta de esta mañana es, The question of this morning is, ¿estás lleno del Espíritu Santo de Dios? are you filled with the Holy Spirit of God? ¿Estás revestido del poder del Espíritu Santo de Dios? Have you been redressed in the Holy Spirit of God? Porque hay un antes y un después en la vida de los discípulos. Because what? Hay un antes y un Because después there is a before and after en la vida de los in discípulos. the life of the Y disciples. sucedió And it happened cuando fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. when they were filled by the Holy Spirit of God. ¿Para qué?
For what? Para hablar en otras lenguas. To speak in other tongues? Ah, Maybe. quizás lo hablamos en otra ocasión. Maybe we'll talk about another occasion. Pero vamos a enfocarnos en la misión. But let's focus on the mission. Dice el pasaje, The passage says, para que seas testigo so that you can be a witness del poder de Dios, of the power of God, de lo que ha hecho en ti, of what I've done in you. y puedas anunciar las buenas nuevas a los perdidos. And so you can take the good news to the lost. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Jesús reconstituye, restaura y recrea a Israel en sí mismo. Jesus reconstitutes, recreates Israel in his self. El Padre aún no ha terminado. The Father has not finished yet. Dios está utilizando a sus testigos, God is using the witnesses llenos del Espíritu Santo de Dios, full of the Holy Spirit para llevar el mensaje al mundo entero. to take the gospel to the whole world. Las fronteras de la Tierra Santa The borders of the Holy Land ya no son el río Jordán are not the Jordan River ni el mar Mediterráneo, nor the Mediterranean sino que Sea. se expanden hacia afuera They're expanded completely wider until the ends of the earth. a los confines de la tierra. La misión es hacer discípulos a The- todas las naciones The mission is to make witnesses of all the nations, gentiles. all the Gentiles. Esto es crucial This is crucial. porque en ninguna manera Israel se ha quedado atrás. In no way is Israel left No, no, no. behind. No. Lo que quiero decir es que donde se adora al Padre en espíritu y verdad, What I want to say is wherever the Father is worshipped in truth and in and spirit, spirit, allí el Mesías está reinando por su gracia. the Messiah is right there reigning by grace. Aleluya. Hallelujah. Por eso es que podemos hacerlo de en Cuba, That's why we could be in Cuba, en Venezuela, Venezuela, en Caldwell in Caldwell, y en en Wilder, Wilder. Idaho. Amen. Wilder, Idaho. You're getting it. Lo están Yes, you are. agarrando. Bendito sea el nombre de Dios. Praise to God. Cuando adoramos a Dios, When we worship God, Hebreos capítulo 12, Hebrews 12, versículo 22, verse 22, venimos al monte Sión, we come to Mount Zion. aunque el GPS diga que tú estás en Caldwell. If your GPS tells you you're in Caldwell, You get it? you get it? Adoradores en espíritu y verdad. Worshippers in spirit and truth. No hay un plan A de salvación para judío There's not a plan A for a Jew y plan B para gentil. and plan B for the Es Gentile. uno solo. It's only one. Amén. Amen. Sigamos orando por Israel We need to be praying for Israel, y sigamos llevando el evangelio hasta los confines de la tierra, and we need to keep taking the gospel to the ends of the earth, llenos del Espíritu Santo de Dios. full of the Holy Spirit. En Isaías capítulo 49, Isaiah 49. te pondré por luz para las naciones, I will put you as a light to the nations, a fin de que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. so that my salvation will reach to the ends of the earth. La traducción en griego The introduction in Greek de Isaías 49:6 of Isaiah 49:6 y de Hechos 1:8, and Acts 1:8. Riker, corríjame si estoy equivocado, Help us to correct us if we're wrong, Riker. serán mis testigos hasta los confines de la tierra. It's the same Greek that says, you will be my witnesses to the ends of the earth. Yes or no? Yes or no? Sí. Yes. He said it, Él lo dijo. En lugar de restaurar únicamente las tribus judías, Instead of just restoring the tribes of Judah, lo cual sería algo muy pequeño, which was kind of something small, la restauración abarca al mundo entero. the restoration covers the whole world. La pregunta quizás fue insensata, tonta. The question might have been dumb. Quizás los discípulos estaban equivocados. Maybe the disciples were wrong, confused. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Lord, will you restore the reign of Israel today?
La restauración de Israel The restoration of Israel ya ha sido consumada en Cristo Jesús has been completed in Christ Jesus y continúa and will continue progresivamente progressively hasta que Él regrese. until he returns. Para que eso sea necesario, And so for that to be necessary, necesita a todo creyente lleno del Espíritu Santo de Dios he needs all believers filled with the Holy Spirit para ser testigos del Evangelio de Cristo. to be witnesses to the gospel of Jesus Christ. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios? How many of you want to be filled with the Holy Spirit? Porque Él no te va a llenar un poquito, He's not just going to fill you a little te bit. va a llenar hasta los tequeteques. Te va a llenar to the white hairs. Solamente Only si tienes ese deseo, if you have that desire, si tienes ese anhelo, if you have that feeling, si le adoras en espíritu y if you verdad. worship in truth, Él anda in en spirit. busca He is looking for de adoradores worshipers que le adoren en espíritu y verdad to worship in truth y and que in truth. quieran su presencia And they want His presence para llenarlos, to fill para them, saturarlos, to fill them, para impregnarlos de su to poder impregnate them with His y power, alcanzar a los perdidos para Cristo. and to reach the lost for Christ. Mis queridos hermanos y hermanas, My brothers and sisters, aquellos que están viendo a través del internet, those that are looking at the internet, estamos basándonos en una descripción bíblica we are based in a biblical description. de que estamos viviendo como en los días de Noé, We are living the days of Noah, una época de extrema maldad, extreme evil, violencia, corrupción. violence, corruption. La humanidad está totalmente consumida por su ego. Humanity is filled with their own egotism. Se hace oídos sordos de la voz de Dios, They have covered their ears from the voice of God, reflejando una apatía espiritual. reflecting on an apathy, a spiritual apathy. Jesús comparó los tiempos de Noé. Jesus compares the times of Noah. La gente comía, People lived, bebía, drank, se casaba, they were llevaban married, una vida normal normal life, hasta que llegó el diluvio. until the flood came. Y vino una destrucción total. And there was total destruction. Ha llegado el momento de que todo creyente It's come time for all the believer tome oportunidad del sitio, del lugar donde se encuentra to take responsibility of where you're at, y sea testigo del poder de Dios, and you be a witness to the power of God, one at a time. uno a la vez. Amén. Amen. A través del apoyo que ustedes han dado al College de Idaho, Concerning the support that you've given the College of Idaho, Dios permitió que se empezara un grupo de estudio bíblico God permitted a Bible study to start there con una Biblia dentro de las aulas, with one Bible inside of a classroom, donde la Biblia se sacó hace muchos años de las escuelas, when the Bible was taken out of the schools a long time ago, donde quizá es un poco tenebroso where it's kind of scary entrar a un lugar con una Biblia to enter a place with a Bible y tener un estudio bíblico al aire libre and to have a Bible study at open air en las instalaciones del college. in the installation of this college. No se trata de cuándo, It isn't about when, sino de cómo. about how. Ser llenos Be filled, y ser testigo. be a witness. Dios abrió la puerta. God opened the door. Pareciera que tardó 5 años. It seems like it took 5 years. Pareciera que no sabíamos cuándo empezaríamos, We didn't know when we would start there, pero empezó. but it started. Y el primer día And the first day que entramos al salón, that we entered the classroom, encontré una fotografía en la pared we encountered some photographs on the wall que me confirma that confirms to me lo que te voy a decir. of what I'm about to tell you. Parecen unas notas de amor, They look like little notes of love. parecen unas notas de bienvenida, Looks like welcoming notes. pero le hice un zoom a algunas. But when I zoomed some of those, PG-13. Son esas, those are PG-13 remarks porque había peores. because there were worse notes. They were not good notes. Una dice, amamos la abolición de la policía. Some say we love abolishing the policeman. Otra dice, amamos vivir en un mundo caído. We love living in a fallen world. Otra, Another one, amamos el aborto. we love abortion. Johannes, can you see that? That happened at the college.
Did you know that? Eso ocurrió en la escuela del college. Amamos el sexo premarital. Love sexual, premarital sex. Amamos el ateísmo. We love atheism. Un corazón, A little heart, un mensaje de amor a message of love. o decirme una equivocación en amor. Tell me that I'm wrong In love. in love. Los muchachos del grupo The boys in the group y las muchachas and the women, se levantaron, they got up. se sentían mal. They were feeling Pastor, bad. queremos arrancar eso de la pared. We need to take this off the wall. Ahora, Now, nadie va a detener el trabajo de Dios aquí en el campus universitario. none of us has the job of God here on the campsite. Nadie nos va a desanimar. Nobody's going to discourage us. Otro preguntó, Another one asked, Pastor, Pastor, ¿qué cree usted que debemos hacer? what do you think we ought to do with these? Y mientras yo pensaba Well, I was y thinking reflexionaba and reflecting en qué tan corrupto está el mundo, in how corrupt the world is. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Father, forgive them, for they don't know what they do. ¿Y cómo van a entender y a saber And how will they know and understand a menos que alguien vaya y les predique? unless someone takes A the menos message to them? que alguien lleve la presencia del Espíritu de Dios Unless somebody takes the Holy Spirit presence of God, a los lugares donde no habita la luz de Dios. where there's no light. Dejen los mensajes allí. Leave the messages there. No los quiten de la pared. Do not take them off the wall. Cada vez que vengamos el lunes a este sitio, Every time that we come to this classroom, vamos a orar por esas vidas we are going to pray for those para lives. que como quiera que vaya a suceder, However it's going to happen, Dios los persiga. God will follow El them. Espíritu Santo de Dios revele a Cristo The Holy Spirit will reveal y Christ estas vidas caigan a los pies de Cristo, so that these lives will come to the feet of the cross, predicando del verdadero amor de Dios preaching the real love of God, y no de la definición de amor del mundo. not the definition of the love of the world. Y contamos con que cada creyente And we count that with every believer. se ponga de pie ahora, en este momento. To stand up on your feet right now. Let's stand. Póngase de pie, por favor, Please stand. porque si tú has creído en Cristo Jesús Because if you have believed in Christ Jesus, y quizás no estás convencido and maybe you're not convinced de que has sido lleno hasta el tope del Espíritu that you Santo, have been filled with the Holy Spirit, esto puede suceder hoy, this can happen today. si es el deseo de tu If corazón. that is the desire of your heart. No te estoy diciendo de una experiencia sobrenatural. I'm not speaking to you about a supernatural experience. No te estoy hablando de algo que se parece pero que no es. I'm not talking to you about something that is, but it isn't. No te estoy hablando de una experiencia emocional. It's not an emotional experience. No tienes que hablar en otro idioma para estar seguro. You don't have to speak another language to be sure, Solo tienes que ser testigo just to be a witness del poder de Dios. of the power of God. ¿Para qué somos llenados? So that we are filled Para ser testigos. to be a witness. Amén. Amen. En tu hogar, In your home, en tu trabajo, in your work, en tu vecindario, in your neighborhood, con tus amigos, con tu familia. with your families and your friends. Todavía hay gente que no conoce a Cristo Jesús como Salvador. There are still people who do not know the Lord Jesus Christ as their Savior. Y son tu responsabilidad. And that is our responsibility. No la de los pastores, Not of the pastors, no la de la iglesia en particular, not in the particular church, sino del creyente que ha sido lleno del Espíritu de Dios. but to the believer who's a believer in Christ. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Amen. Vamos a hacer una oración en este momento. Let's pray. Yo no creo que levantar las manos tiene algo mágico, I don't believe that lifting the hands has anything magical, pero lo hacemos en señal de reverencia. but we do it because we reverence the Lord. Lo hacemos reconociendo que Él puede hacerlo. We raise our hands because we believe He can do anything. Lo hacemos en simbolismo de entrega total. We do it because we surrender ourselves to Christ. Señor Jesús, Christ Jesus, invocamos tu nombre en esta mañana, we call upon your name this morning porque tu palabra dice because your word says que todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. that all who speaks the name of the Lord will be saved. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. We want to be filled with your Holy Spirit. Conocemos de ti.
We know of you. creemos en ti, We believe in you. pero necesitamos ser activados por ti But we need to be activated by you para ser testigos to be witnesses sin temor, without fear, sin remordimiento, without remorse, sin vergüenza, without shame, shame. de que tú eres nuestro Señor y Salvador That you are our Lord and Savior. y vivimos porque tú vives. And we live because you live. Somos salvos porque tú nos salvaste. We are saved because you saved us. Somos salvos porque hemos sido testigos de tu poder. We are saved because we have been a witness of your Pero power. para aquellos que aún no te conocen, But for those who do not know you, si tú puedes utilizar hoy a alguien, if you can utilize one of us, úsame, Señor. use me, Lord. Lléname de ti. Fill me with Llena your a tu love. iglesia en esta mañana. Fill your church this morning, Llena a Lord. aquellos que están viendo a través del internet. Fill those with the Holy No Spirit that hay are on the internet. distancia para ti. There's no way we can avoid your filling of your Holy Spirit, No se Lord. trata más de un cuándo. It isn't about when. No se trata de conocer los calendarios ni los tiempos. It isn't about knowing the times and the Se dates. trata de un cómo. It's about of Y how. queremos ser obedientes a ti. And we want to be obedient to you. Úsame, Señor. Use me, Lord. Úsame, Señor, Use me, Lord, para llevar tu evangelio to take the gospel aquí en este lugar here in this place y hasta los confines de la tierra. and to the ends of the earth. Te lo pedimos We ask it en el nombre que es sobre todo nombre, in the name above all names, el nombre de Cristo Jesús, in the name of Christ Jesus, nuestro Señor, our Lord, nuestro Salvador our Savior, y Rey que pronto ha de venir, and King that soon will be returning, Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth, Dándote muchas gracias giving you all the thanks. y todo el pueblo dice And all God's people says, amén, Amen. y amén, Amen. y amén. Llénese hasta los tequeteques del Espíritu de Dios Fill us to the white hairs by the Holy Spirit y haga testigo. and be a witness. Dios te bendiga. God bless you. Feliz semana. Have a happy week. God bless you.